ଦୁଇ ଟୁନା ଟୁନି। ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ, କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା। କବାଟ ଖୋଲି କହିଲେ ଟୁନା ବାଘ ମାମୁଁ ହେ ଆସ, ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟାଣି ଖାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସ। ଚୌକି କଲା କଟ କଟ, ବାଘ ମାମୁଁ ଛଟପଟ। ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। च ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ କରିବା ଓ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଚାରିକୋଣିଆ ଘର କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଚୌକି। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ଚୌକିରେ च ଅଛି, ତେଣୁ च ଚାରିପଟେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି? च ଚାରିପଟେ ଗୋଲ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ च ଚାରିପଟେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଲ କରିବା। ଦେଖ ଆମେ च ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ କଲେ। ତାପରେ ବାଘ ଦେଇଛି। ବାଘରେ ପିଲାମାନେ କହିଲ च ଅଛି କି? ନା, च ନାହିଁ। ଟ ଅଛି? ଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଘରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କବାଟ। ଆଚ୍ଛା, କବାଟରେ ଟ ଅକ୍ଷର ଅଛି, ତେଣୁ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ କ'ଣ କରିବା? ଚାରିକୋଣିଆ ଘର କରିବା। ଦେଖ, ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ କରିବା ଚାରିକୋଣିଆ ଘର। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ତାପରେ ଦେଇଛି ଚଟ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଚରେ ଅଛି, च ଅଛି, ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଚରେ କ'ଣ କରିବା? ଚରେ କରିବା ଗୋଲ, ଟରେ କରିବା ଚାରିକୋଣିଆ ଘର। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଲା? ଟଗର। ଟଗରରେ ଟ ରହିଲା, ତେଣୁ ଟରେ କ'ଣ କରିବା? ଚାରିକୋଣିଆ ଘର କରିବା। ତାପରେ ପନିକି। ପନିକିରେ च ନାହିଁ କି ଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅରଟ। ଅରଟରେ ଟ ରହିଲା, ତେଣୁ ଟ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବା? ଚାରିକୋଣିଆ କରିବା। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଚାରିକୋଣିଆ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମାଠିଆ। ମାଠିଆରେ ମଧ୍ୟ च ନାହିଁ କି ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚାମଚ। ଚାମଚରେ च ଅଛି, ଦୁଇଟା च ଅଛି, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା? ଦୁଇଟି ଯାକ ଚକୁ ଗୋଲ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? ତଳ ଛବିରେ ଥିବା ଜିନିଷମାନଙ୍କର ନାମ କହିବା ଓ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଓ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା କହିବା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିବା। ଏଇ ଜିନିଷଟିର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ଚାମଚ। କ'ଣ? ତେବେ ଏଇ ଜିନିଷଟିର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ନା ଚାମଚ। ଲେଖିଦେବା ଚାମଚ। ତାପରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଚାମଚଟା ହାଲୁକା ନା ଭାରି? ଲେଖିବା। ଚାମଚଟା ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ଭାରି ଲେଖିପାରିବା, ଭାରି। ତାପରେ ହେଲା ମାଠିଆ। ମାଠିଆ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଆସନ। ତାପରେ ହେଲା ଏଟା ଆମର ଏଟା ଶାବଳ। ଶାବଳ। ତାପରେ ହେଲା ଇଟା। ତାପରେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବସ୍ତା। ତାହେଲେ ଚାମଚ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ରହିଲା? ଚାମଚ ରହିଲା ଭାରି। ମାଠିଆ କ'ଣ ରହିଲା? ମାଠିଆ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ଭାରି। ତାପରେ ଆସନ। ଆସନ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ହାଲୁକା। ତାପରେ ବସ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଲା ଆମର ଭାରି। ତାପରେ ଇଟା ମଧ୍ୟ ରହିଲା ଆମର ଭାରି। ଶାବଳ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ଆମର ଭାରି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଯିବା 3 ନମ୍ବରକୁ। ଘରେ ଥିବା କେତୋଟି ଭାରି ଜିନିଷର ନାମ କହିବା। କେତେଟା ଭାରି ଜିନିଷ ନା ତୁମେ କହିପାରିବ। ତୁମ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି? ଆଲମାରି କହିପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭାରି ଜିନିଷ ଥିବ ଘରେ? ଆଉ ଖଟ ହେଲା, ଆଲମାରି ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଛବି ଦେଖି ତଳ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା।
कौन कौन लिखा है देखो फास्ट कौन लिखा है चटिया चप्पल खट चाबी चटू चक छवि देखी कहवा अच्छा देख छवि देख देखिकी कह किए धोती पिंधि किए धोती पिंधि लिखा बापा धोती पिंधि से आउ कौन कौन पिंधि देख कौन कौन आउ सब पिंधि से चप्पल पिंधि से चश्मा पिंधि तुम घरे आउ किए अच्छा लिखिपर बापा माँ जेजे जेजेमा किए शाढ़ी पिंधि लिखिपर माँ शाढ़ी पिंधि से आउ कौन कौन पिंधि देख चप्पल पिंधि चूड़ी पिंधि कानफुल पिंधि टिकिली पिंधि एगुड़ा सब लिखिपर पुरुष लोक मैंने आउ क्यों पोशाक सब पिंधती पुरुष लोक मैंने कौन कौन पोशाक सब पिंधति सार्ट पैंट गुड़ा सब लिखिपर स्त्री लोक मैंने आउ क्यों पोशाक पिंधति शाढ़ी पिंधति सलवार कमीज लिखिपर ये सब लिखिपर कवितार च तले गार और ट उपर गार दबा कवितार गीतटी देखिए जो च अक्षर अच्छी से तले गार दब ट अक्षर उपर गार दब च और ट लगे आउ क्यों सब शब्द जानिच आस कहवा अच्छा च रे आउ क्यों शब्द हम पे कहल चटिया हम चामच हम चगला हम चट हम ये सब हम ट रे आउ कौन कौन हो पार टगर हो पार तापरे टमाटर हो पार ये सब जिनस हो पार तापर 8 नंबर कौन दे चटिया आखिरे चषमा लगाई चौकी उपरे बसिछि चटणी ताटिया पाटिरे लगाई टिकिए टिकिए चाखुछि च अक्षर जोठी अच्छी ता उपरे गोड़ी रखिबा अच्छा च अक्षर पाखे गोड़ी रखा मैंने गोटे बिंदु टाइप करदे च अक्षर च अक्षर गोटे ता ऊपर गोड़ी रखा मैंने ये गोटे बिंदु भाया करदेली च अक्षर आ गोटे यहाँ च अक्षर एठी है च अक्षर तापर एठी चटणी एठी है च अक्षर तापर चाखुची एठी है च अक्षर तापर देला आस चकुली पिठार छवि करवा अच्छा ये चकुली पिठार छवि कराई ये पूरा पिठा कराई तापर अधा पिठा कराई अधा फूल को आम कौन करवा ना पूरा करवा ये जो अधा फूल अच्छे ताको आम पूरा करवा ताले कर पे पूरा देख एमती 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 एटा पूरा करदेली तापर से 3टा देछि पुणी 3टा करदे 1 2 3 पूरा हो गला तापर से 2टा देछि केतरा करियो 1 2 3 4 फुल करदेली और गोटे देछि 1 2 3 4 5 करदेली पिला चित्र पूरा हो गला तापर छवि देखी कहवा अच्छा देख लो पे कौन किए करुची बेंग करुची चकुली पिठा आ मांकड़टी बसी ताहले देख बेंगुली नानी कौन करुची आम लिखिपर बेंगुली नानी चकुली पिठा करुची पिठा करने की जिनस दरकार पे तुम जानी पिठा करने कौन कौन दरकार बिरी दरकार चाउल दरकार तेल दरकार आ निया दरकार मांकड़ कौन देखुची मांकड़ बेंगुली नानी को पिठा करिवार देखुची अच्छा तुम्हें केउं सब पिठा खाइच पिला माने कहलो कौन कौन पिठा जानिच कौन कौन पिठा जानिच चकुली पिठा इडली पिठा मंडा पिठा आरिसा पिठा काकरा पिठा एंडुरी पिठा यही सब पिठा विषय में जानिछ तेबे तुमर ए विषयटी शेष है।